Tatak RMN. Vote Jan Dalipe for Congressman, District 2, number 1 na balota. Sandalipe para Kongreso, Sandalipe sigurao el progreso. Numero uno, Sandalipe kita ay vota. Numero uno, Sandalipe. Numero uno, Sandalipe kita ay vota. Numero uno, Sandalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor, number 1 na balota. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor Dolbida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manix Dalipe! Pabor Dolbida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Thank God it's Friday, tapos na ang trabaho. Cocktail nights naman kasama ang mga kaibigan. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann. Treat yourself, deserve mo yan. Pero tandaan, huwag pa sobra. Sa pag-inom ng alak, kailangan may limitasyon para hindi masira ang ating katawan. Ingatan mo ang sarili mo kasi malayo pang mararating mo. Sa tamang diet, exercise, kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong ma-achieve mo ang optimum health at maiiwasan ng mga sakit. Switch ka na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Excellent health, excellent life sa EXL. Lamang! Vota Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Amor Propio Ste. El first nominee del number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Rolly Ledesma Macasaet, amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño. Na día de elección, una vota con el number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, na detrás de balota. Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga. Amor propio se. Political advertisement paid for and by SSS GSIS Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon City. This portion is brought to you by Cebuana Lulier. All-in microloans, Cebuana Amazing ang Life. KCC Supermarket, pinakabarato. Ang siguristang misis, sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Kaya lahat ng hinahanap mo, andito na. KCC Supermarket, pinakabarato. Ang siguristang misis, sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Kaya lahat ng hinahanap mo, andito na. Ma, awan ako. Una na puguhan. Murag na ayata mo'y nakalimtan. Kiss? Baon na ako? Dili! Ang inyong vitamin C! Magbaon og extra depensa para adunay laban sa sakit. Mag Gen C Vitamin C. Ang Gen C Vitamin C kay pwedeng makatabang arong pakusgon ang resistensya dungan sa tamang pagkaon o ehersisyo. Protektado ang immunity. Di nakalimtan sa sunod, Oo, ma. Siyempre yan. Nya, akong dugang nga baon, ma. Ascorbic acid is the generic name of Gen C Vitamin C. If symptoms persist, consult your doctor. Ayaw kalimti ang inyong vitamin C adlaw-adlaw. Pakusgon ang resistensya batok sa sakit. Kauban ang Gen C Vitamin C. Mapalit sa mga nagunang butika sa nasud. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Alarma RMN.